qu'est-ce qui se passe pasando? Toma perquete. Ah, perdido. Okay. Fais un gros bisou, bisou quoi, moi, voilà. Dieu kono, begiga sama segusa. Voilà. Voilà, begiga sama segusa. Mfana ka sama segu be mulu. Voilà, beni ka sama segu du. Voilà. Voilà. Ni nga marki bo. Abena c'est bientôt mal là, sama seku. Begiga sama seku san. Oh ni sherni mami mbulo, itani mbi taki ilevuru ninka. Iko cheese ya ketoko mina, o de sangu le no sisan benega sama seku. Voilà, ne mfanaga sama seku de ne. Fais un gros bisou. Bijou il m'a dit de ah voilà Benika Samasegu Nati Bolo Ijija
ni supermarché ni do bi i kerani na i ga ti tani sai awar man jaw 1 euro 2 euro o ni be afrika tete me keme flaka ibi jija butikini ali avec zorar kate butikini fe koroboro ni butikini nunu wala begi aha anga levuru ka magaya parce que basmano nani matlato jemande jamana ngono o anga chokorba chama fa basmano samase wude nani ni labelo ma to bora labelo la sisa akera samase kuye basmano de kumbe fe kana o nani maklato ni jemande o kumbo ka levuru ka bo samase ko ya ka création ke voilà mbado matlato jema machito o mu il levuru ka kata bijou ki musola ni akorobo dron agaji mana maga tunduru la dron e ko bane tunduru to o gaji supporter hein ni I bolo do matlato jema ga sigi levuru ka kanyina kati bolo sigi ga bananguka nderege o do mabe bosheri be bosheri de ate tunduru tafe tunduru to fe donc ben tan sigi nkerefe en cas de cas ni levuru jara quoi général Chiko sa belebele voilà ni mboto etan wayira ko de benda parce que ouye nga page Facebook o garate doni ngodong mena TikTok ko mena fla fo message ka sa sero la dro teriman famuya di o invisible aya tike aka bari aka ta firi aka bla page kan odo na ko metri be kuma c'est comme ça soldat ni metri kuma na au bena allame attentivement sorobe ka kono peut-être ibe modo ta kono ibo ki ka termu peut-être ibe en vidéo ke choko laje abi ka ko améliorer voilà parce que général dit soldat obey sergent obey caporal obey commando obey aya bo abebe nga were kono gouverneur Bora Kasola ni oye nyere koroke et intervention do ke mais bientôt amena révélation yere wala mais no fo ngo jamana ngona ya badenya te asinjete atriete ya moya otene ni ya kan fe amba ki fe ambe klemina bi ni ko ke hypocrite di wallahi ambe jouer hypocrite la iba donga fo ke retai ko onde ai ni ko kibe joni mo ganyana maya na ye mo ganyana maya fana kife ibe abeki kono ka nyoko mo ganyana mati ni ko ke ashidi di wallahi na ashidi akife abeki kono ko jayere kunde ashidi ado nyedo amba nya irila imana ka sugo jamana ngono nango ka manyere blay no fa mi kala dola ni ko hypocrite wallahi mi kala ola kayele fe ka soro itemfe nangambi de gola jamana ngona mbi de gola hashidi atia wallahi nangambi de gola nimba chebe joitala jugu atia wallahi anga juguni mais anyan pan kodo de kuna ka kodo ke kampa ko kuna ka maya ke suno na borola ay tambo ashilaw anya gonge anya gonfar make nana donma itise ka foyira ay sabali gouverneur Bora Kasola abura domina prince Jaloka yundai kuma feyi nyo fo ngondo ndamana belebele ka fsani sanu ni wari moya kadini wari moya kadini sanu e ma me ko teri nyuma ngafsa ni baden juguya hare ma de ibi ni ndo ibi jugudo ni be feki ni jugudo na ngafi donc lempe kungo na do ibi ni jugudo ni ko gelemba yi soro ko mi bebe sigi ka laje est ce que karsa bena bonina ibe mami nu yi kerefe ki deme ki ibo o ko gele muno olu de ni suno na kadi do mena minu mei ay olu ti ni ngo teri soro donte no ya doyi ngona donde teri soro don teri nyuma ni be fika teri nyuma soro ba ke ngo gele mi do mena sigile me gele do kono jen bebe na ka kite bo gele kono ki be sa kono wale ma be malo kono o do mami nu mini teri itege mene ku be sama ka bo kungo kono mami nu bi sutra o kungo kono billahi olu de teri o ni bora kungo kono minu mena folike samara ndigi nunu ujuge ngabiga su ana na folege anyumbora ala mi manala ala kikisa nyongona warema ni ya musokoroba nanfigi de yi kaso samara sente ka bo afa ka biga su ni aye chelaka erela
a ju gen ka bi kaso na ma songa tani kolongala ni bi kerefe ni mo nyo susu kolongala soro na susu kolongala nyini ata nyonyo na figido sino domina itara mana foli ke o i bodo ne nana parce que ale ku hagla kite na inana donc na tora kaso ale be ke hashidi ngo na don ngo gelema o do ne ternyuma soro do ibe mo nyuma ndo do ni mais ni ngo bana kuma mina ni ye mawo mai we fuarde ni nkoroke tara kasola atara kasola ko mungera mata kasola kay maka na folo chien billahi je suis fier de lui très fier de lui nya donga ya fade que c'est un digne fils de son père muna parce que amata kasola kay doka na folo chien amata kasola ko bina do musoka amata kasola ko wali fendo ba kono amata kasola kay ngalo ndo tige amata kasola ka bina doka non atara kasola ko teriya ni jigi teriya teke ni jigite jigite ni adamadenya te ni adamadenya kera intro ko adamadenya ire fana valeur de ban imam famia atara kasola terike de nofe parce que aya e kele do be ka ke ale terike do aya ka position ta al ni ne do ne be nga position ta te parce que ma ini mo mi nga gere ibi se ka deme ka kele kele ni kele bana kuma me ne be soro ka galo nyira la na jote yoro me ne ba foye ba goshino yi o de terminal mais terminal ti to kele tan fla ka soro ki jela ki non terminal to ke terminal mi deme de folo ki ga kele ke ni kele bana kuma me na terminal mi blay place la gouverneur yo de ke ne a fo nyene abena mo vere visage jamana ngono ne yin kale ala ni kirala ande mo ko e shigo samase wo wardi mai tura akoka prince kele en ne ba no de be arranger no de bi lafia wallahi odo ne fa samase ko 2 millions dian ko nga prince kele e be fe ko de fois a o chendo ne be justifier ni wardi gara defend mai be se ka mine wa ne njwala ne nchale ba mine fama deme mandi jamana mi ngono jamana betanya ni maw ma deme chenga wa fuko no kiya ka war demene o chenin tara kasola jigiya de kama atara kasola ko teriya atara kasola ko hada madenya akoma ko keji tara laje kasola bole ngo bole MCA la aminele keji tara maria de keji king keji orla ba fama ko kogodo ne be yela awla da ote keji do chekele mi abise mimba kuna kancha be bode ka fo sino na boro la hashida ta duskuna we king keji ako keji tara laje ako gaspi tara laje watlala ki kanto mako iba wani ya ka delegation la uliko kata laje ku ye bonya ninkai gouverneur ko ni ako ko iba wani ya ka delegation chi parce que benani iba wani ka soda ele jama kunga cha folikela ka cha nangaraba kunga cha donc tangu nda ere bulu ko nga ayaka delegation chi ko kata boala MCA kono ko wa ko delegation tato ku ye bonya ninka yere ne ko ngo kera ako wallahi ko kera ako nga ma follow mintara ko kera maria de keji ko keji dara domina ko odo anana eretar la aya soro kan ta tribunal la kata jugement doke donc ani keji ma frère don follow ko wa tribunal ko fe ko keji segira tuguni ko kata bo ale e ma famia ma mine keji kama ma mine iba kama ma mine gaspi kama me olu tara boy aminena ma mi yere kama ibaro e mi soro ka fo aye wa kale kume voyage la ne ko ale kume voyage la d'accord o be famia niko nderege minena kata kasola soro me voyage la déplacement ngundo ne akla o chekele ale de la ka ayere nyumana ne prince yere koti ko ale kume concert kero dola dugu were la kuma ka tourner la ko doya banani kay concert aga tourner bebla ko ga sigi kana balaje kene o foyen yande ko mo ya kadai ne ma fo ale de afo ya no vo ngoni bi fari fambe to ko fo ibi lama mi yere nani billahi ko ale banani kan ale bora fo aka concert be abandonné ko kana bo bala kala jeni kota bala o do ko jara ne re parce que bangi ba ko kay denyum be ba bafe nge nga ko ka kuma voyage la ngon sona peut-être voyage ko nta kala madame abese ka ke che nyere be soma o nga concert do cheni ne koroke menena kata datuku kasula aka mariage ko nga ke le 10 o sera le 10 intemena katu kasula gouverneur ka mariage ko nga ke le 10 juin le 10 intemena o ya soro kasula prince no fait ngome
oh atara akume voyage là amase ka ta gouverneur lajɛ keji tara lajɛ nga a yɛrɛ ka vocal be a yɛrɛ ka message be mbolo ko gouverneur minena domina ko Jinx bi de y'ale wele k'ale informer a m'a fɔ k'a t'a kalama dɛ a b'a kalama a ko Jine y'a wele ko y'a sɔrɔ a bɛ voyage la k'a fɔ ale ye ko ko i terikɛ minɛna sisan k'ale ko Jine ma k'o tɛ se ka kɛ k'a ye Jine wele u kumana kosɛbɛ ale y'a se ka gouverneur wele a ma gouverneur sɔrɔ après gouverneur segira k'ale yɛrɛ rappeler a ye mun fɔ a ye a ko a ma ko k'u ye minɛ cɛnin ko a ma prince ko a ma ko ayi ko nin tɛ plan baw ye sa ko n kɔnɔ ko n bɛ taa ka na sisan quelques jours dɔrɔn n bɛ boli ka na cɛ i tɛ to yen yɛrɛ a nalen ka bɔ voyage la a m'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn ni cɛnin bilala wo n'a ma bila a yɛrɛ ko ten a ka message de bɛ yan dɛ a ko don min na ne bɔra ka video direct kɛ k'a fɔ ko gouverneur b'u bolo halisa k'a ma bila k'a ka mariage don ye le 10 ye k'a ma bila k'o don de k'ale y'a dɔn k'a fɔ ko gouverneur ma bila mɔgɔ min e ye concert min organiser mɔgɔ min participera i ko i bɛ ka mɔgɔ min considérer en tant qu'un frère comme ton propre frère e de y'a fɔ message la bɛ yan mais olu bɔ don ma se olu bɛna bɔ o quelqu'un qui i bɛ mɔgɔ min considérer comme ton frère ton ami o bɛ kaso la a taara kaso la e de kama e taara voyage la e seginna ka bɔ voyage la e m'a fa wele e m'a ba wele e m'a ɲininkali kɛ est ce que a bilala ou a ma bila i m'a yɔrɔ ɲini k'a yɔrɔ dɔn e bɛna fɔ o tigi ye o bɔlen kaso la ko non ko e kun hakili la k'o bilala ko ne ka video kɔfɛ de k'ale nana bɔ a kalama k'a fɔ ko gouverneur ma bila ne ko ok d'accord an k'o fana kɛ tiɲɛ ye mais pourquoi ne ka video kɔfɛ a m'a ɲini toujours ka gouverneur yɔrɔ ɲini gouverneur fa y'a ɲininka ko i taara kaso la cɛnin min nɔfɛ ko avocat filɛ nin an y'a ta presque 500 et quelques mille ko cɛnin bɛ min a ko a fa ma ko cɛnin nana bɔ yen ne ko n k'e o nkalon tigɛ mun na a ko n y'a kɛ walasa n fa kana dimi k'a fɔ k'a bɛna ni n terikɛ fara parce que ni kun y'a fɔ ɲɛna ko n bɛ bɔ yan k'a sɔrɔ n terikɛ mana bɔ yen ko n kun b'a fɔ ko nkalon don ne ko n ko ah bon a y'i kale ɲɛ tan a ko n fa ye n ɲininka effectivement n y'a fa ɲininka n ko est ce que gouverneur y'a f'i ɲɛna ko prince nana ko k'a y'a fɔ a ye ko prince bɔra ye ko mais k'ale yɛrɛ dalen t'a la fa yɛrɛ da ye o fɔ ɲɛna k'ale ma da la ko parce que ko cɛnin ale den teri ye maa o maa ye k'u bɛɛ y'ale wele ka morali ale morali monter ka kuma fɔ ale ye jigisigi kumaw ka kuma fɔ ale ye minnu bɛ se ka espoir di ale ma ka kuma fɔ ale ye min bɛ se ka to ale b'a disi gosi n'a den ye ko mais a taara kaso la min nɔfɛ ko hali sini ale t'o ka numéro dɔn ne ko n ko e t'a kalama n ko ne bɛ ninnu dɔn kojugu n ko terikɛ il est sincère il est fidèle à son ami n ko mais ale bolo ami de b'ale bolo n ko mais lâche de b'a bolo fa ko siko ko ne kɔni bɛ kɔ n ko mais ami tɛ ne kɔrɔkɛ bolo de lâche de b'a bolo a t'a dɔn de mais a bɛna dɔn nin sen fɛ ok o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ ye prince maa min minɛna ka taa kaso la e défendre kama aw bɛ ɲɔgɔn fɛ su kuntaw fara depuis 2012 fo bi su taw fara tile ta fara kuma dɔ yɛrɛ la aw bɛ si dilan kelen kan e ko k'e y'a considéré comme ton propre frère comme ton sang i y'a fɔ ten ɔ i ka concert do an bɛ ye ka dédicace kɛ k'a fɔ ko an ka dugawu kɛ gouverneur ye dɛ an bɛ ye k'a fɔ k'i dusuma kasilen don i m'o fɔ micro kɔnɔ yɛrɛ dɛ ko gouverneur minɛna i m'a tɔgɔ bɔ i da dɛ e pourtant participer la i ka concert in na a ka wari b'a la i ye concert min organiser gouverneur ka wari b'a la n y'a fɔ i ɲɛna n ko kumaw don bɛ na nin bi tɛ ne y'a f'i ɲɛna Siko ka kɛlɛ ye san 10 kɛlɛ ye i bɛ boli i bɛ san 100 kɛ boli la mais billahi ne b'i gɛn ka ku i la aw bɛ ka samaseko kɛ mɔgɔ jugu ye nɔ ko anw bɛ ka defa ka wari de nɔfɛ a y'o fɔ kunu dɔn fɔlɔ min na ne bɔra ka kuma ne y'a fɔ n ko n bɛ denmisɛnninw lajɛ u ka boli dɔɔnin n ko nka n'aw kumana k'aw dan tɛmɛ n ko aw bɛ malo a ko la a daminɛna masikiw bɛ bin kelen kelen ne de ye Siko ye l'imprévisible aw ma ye yɔrɔ jan k'a sɔrɔ a ma se n ye kangari da yan n ko n'aw ma aw kuma tɔgɔ dɔn n ko bilahi aw bɛ malo parce que kow bɛ yen n'aw c'est à dire ko an m'a bɛɛ kɛ réseaux sociaux kan ko ye mais ko dɔw bɛ yen n'aw ɲɛ dar'a kan n'a preuve dara aw tɛgɛ ne y'a preuve da maa caman tɛgɛ privé la yan bilahi olu yɛrɛ tilala ka yafa deli ne fɛ parce que u kun ye nɛni u ye kuma caman fɔ ma mais u tilala ka yafa ɲini fɛ ko Siko ko tiɲɛ yɛrɛ la nin kɛlɛnin aw jo bɛ nin na ne ko non e sɔnna dɛ mais maaw ma sɔn ko nka don min na le parce que maa t'i pan ni kotigi ma pan quoi sinon pan na kɛ fila ye i na panko fila kɛ teri ma faamu kɛ aw ɲɛ bɛ nin cɛ in na nin cɛ in ma ɲi dɛ nin ye soburu jaburu de ye cɛnin ye soburu jaburu ye cɛnin ma ɲi soburu jaburu don n'i bɛ bancanbila ɲini cɛnin don cɛnin ma ɲi nka n terikɛ ni wallahi billahi ni y'i dasi i bɛ kɛ règle ye n bɛ na le o
ngo ane de shigo sanke mekele ne be nga sama fa mugu sigi jonzana meki lajaw ibe ka fen ganye babela minu meka fo hali ni gongo shigo ba kala ma me e ka tafe ni koy ne bi vrai visage le ira ada maduna yake van na malion mbora ya anyi pardonner van guitar yake van na anyi pardonner ambora am bela jele farla ika iye ya fanyini van ve terrible en genou iye ya fanyini van ve ambe koko non quand un malion di ante bo fo ila ni malion te ambe kele malien be ya farima ambe van de me katlaka ya fanyini van ve itokola o kra ne mais bi van be kasola iba kundo abe kasola yoro mena iba yoro don ya artiste ye comme keji ya artiste ye comme luga ni vante fala o te bala luga be ka yere sacrifier vani ni be feka van kungo do bibe luga de wole ba nyininga e ba kalama e pourtant iteri do e koroke do comme yere koti i wala bade i bolo mena katani e van fe kata ya fa nyini van fe mais bi van de problème ko no ba nyedon nya fina ngo chenye banjambladi anya be ni chena banjamblambadi do billahi ne soburu jaburu di c'est-à-dire kenama aba yere ke innocent mais pourtant ni aka juguni poison mais nyen kale ala ne kirala ne bi vrai visage la mali ona ya hali ni sama se ko inga dabla ne ta dabla ne ma presi mon ne be kanga tanta mais ni domina ni a déchiré ka 45 minutes ki ka Facebook ka jena senteke tade parce que me bonne révélation mali on tloma deliga mi me o tloma nyama deliga da minka général Ishiku e ma fa me onge ngone do Ishiku la makoni o temele ngofe mbe video jante mbe black koro do boledu ko nere kunta don wallahi ni ala che kunta don ko madutulu e ba do madutulu o cheni ndo cheni chejuguni fo omoro ndo ni o jabi doron ne tinda do ala bi ne so nga jani cheni yon kana jabi ni bat ni so ni be nyika jana madutulu te madutulu be boge gatla kadu eto don kana ni fore e dekoro ko fore quoi marutolo wulla ka papier ta ka bamako be yala ka non mais parce que ne mi famia comme afara ko samase ko gouverneur d'atku kasola ko gouverneur libéré len ko fe ko samase ko iPhone 13 di gouverneur ma je compris que petini fana be fe kata kasola na fana libéré la fana iPhone soro marutolo nya est-ce que ta ka cité muya intérêt mo ko drone do mais chote marché yaw aben drone la ni bezibe fampe allez ko shilike ka tay ni contrôle la pour ko lu ga wele ka don da donc ale ke chokon be ko ke to ko ni be fle awa bon ne de la ko mai fina ngo jukuna nduguma ko ka surungi ko lo sala mana kandere akara chia akara muso ko aga do sunon muso do be olu fonan taite son olu taite son yugo mami nguruni para mami la mami ntala bo batoma o fana manjam ko so me o fana timing of sani so ko te marutolo la jo mais nderge me kan kuma gele fina ni ala ka John dale ka jukuna nduguma ko ka suru ise fla flola o mai mama jukuna nduguma ko ka suru be sokko be ma wa diate kwala e wo mo sula diate kula c'est vrai moi sana alma nga président ko me ale ko me mo suru manu ne ku datu ku kasola ni to min tora bolu fa e baro muna we ina ko pourquoi bo ke ko no ko diate kula ko nu diadra be laban kelela ko kelera mo suru ni mo bo jukuna ndugu ko ka suru o toy bonne cheni mi ndaro nanga me mangele made ne ko suguni nga jano wallahi marutolo kelengeli ntia ouais timan che jugun nu betele ni ya idro hagli be jigi shitanena no nya jukuna nya anyeda ni idro abisi nga hagli jigi fe jukuna na mane jukuna na odo ndarga ote ko mo yala de me kelen finyene gouverneur bora mene do na ete bode atui ete bonne ne idoni mi mai doni tourni me ni ya tike ka bi kuna be ke do magala ititika keleke ibe ka ti dado mina ka girima parce que généralu bu dado yoro mina o ma opi ye bala bereni do babolo kana be misigen la no tapagiri do sa bere do babolo mine est ce misigenate non me faka don wala ne ta don ibaro marutolo bilay ka be ala ne danema dali gayi net ibaro ne marutolo domina parce que rit me décoro kele donc anana atana me décoro kele anana ka plainte bet get décoro kama ka décoro ni fa akma décoro kele jat me ka décoro kele pour que décoro ka considérer ka wardama décoro wardama ima esi sa ka décoro sangora ta ale ke adons ale fana soburu jaburu o ale ke tokoni be ngoni fla ni ngomini okay oh broda afana
Okay. Ah, oh, two boys nagging. Y a pas de problème. God bless you. God bless you. Ame yon molo. Nderge, yano. Nga ni kele ni terrain avec glissé, ni toy. Parce que ni on est 1m80, 1m79 na mbo no lube kele la. Na kala buru de mi ugangu den krefe. Parce que ni kele wula yete. Ni mi to bilani ni ngongo tarani ye, ha? Ite bo fo ali bo biani. Ira mena ko yamai. Kuma do la kele do be aw kona were sora kono. Bo comme afora nyina ko ye dengoro ka moye. Peut-être ko mesaka ko ou kala boucher toko do la donc ira mena. Ira mena comme na fora ke dengoro ka moye o be ankili jigi nyere tereke la mali 12 mali 12 t'envoie. Parce que au cas général y quoi mal 12 fois ne ka soldat de oi o nebo e to bolo dro obi ka compte régler parce que ne ka soldat de nga bras droit ne assimile lamado ne mal 12 aller colonel Wagi ani Sayon Kamara il va les placer Taitila Poitila Taitila parce que ni kelen joueur dro ne ke taki blanga kulisi kono ka teme parce que ebisika ne ale ebisika do président kapoti kono wallahi ni suere diara ere ni dimina ni mo suguni dro iba taka sore kapoti ni ngono dro ka muso godo doate nai donc iga misangwa e bla kono sino clasher on da mind na on ni clasher ni bina i wuli choko mai ite wuli bada cheni e ma mbote in charmu ncheka ni bilai nga jani ye wan cheka ni charmu ben anga kan levruka za ha ai samasha ku ka au levruka wala tano ha ai samasha ku ka levruka chenengo oh men ndo dima senya yi franda golo jambe karama dege klemandi sute klete e dagolo jalenu ne biju ko musola dro figa dagolo be gratte cho fana mafo o mafo ay samase kum amena ne ngo shikodu bada cheni anga kele mane anga kele o to de ko dabla bali tan ini ma bla antabla terima famade ando on mea awo chogodi ko biju do ko biju do ni ala e yo on concentré aw kan ha fais un gros bijou voilà ay sama so ga le vuruga avec yo jamana ngadi avec ay sama so ga le vuruga bada cheni très bien voilà un commentaire ko landoni opi umu jara be Paris concert era do nyuma n'interke ijo ame concert laje parce que concert inte fone ko de nebe sa do ne ko umu jara muso de encore ka muso ma be ne yirande be to ka concert la non ne reptola encore ka muso do o do ke abana interke ni ko Paris maraka bebe non maraka be ko kuna jamana ngona be bo concert la yo avec ngo bada jagina be jagina jme jagina kele soroma soroma jagina be las de mobe ijo me lisi dima dija fana be ni ya o be olu tekle che na manga kuma sebela no la ne o vinyana za ni goshi na manga kuma sebela mo la kana nantangolo fo yen ko ya ka kuma jempe na manga kuma sebela mo la kana nantangolo fo yen ka che dija dum kadni o kade ya afwa no ko che kuma ko kadale koy kadinye o kadambe o me o tara do mille mi ngono sa chene kulisi muso ni kulisi che terge che bakoro kada me chogo mina no kadi muso bakoro weti che muso minu be wali chew muso ga wali muso mine
dugutigiw ka sigi ko u b'a fɔ k'u ta bila ne tɛ taa o la général Sabali ayi ne t'o la kan'o fɔ an ka Diza Joli ayi non ne t'o ko sugu la aw ye marakaw ye anw danbenin t'an permettre olu ko sugu ni ninnu na quoi et pourtant n'a dun y'a kɔsi a dun ka ɲi koyi n terikɛ o kumana ne ye min fɔ ne ka hakili la e bɛ k'o faamuya dɛ ne t'o k'o faamuya ne t'o k'o faamuya e ka t'i yɛrɛ voilà an bɛ Umu ka concert très bien 15 places du général de Gaulle 93 100 Montreuil tiɲɛ terikɛ o tɛ ne an yɛrɛ kɛrɛfɛ yan dɛ o b'an kɛrɛfɛ a fɔ Dija ɲɛna ko ne y'a invité 15 places général de Gaulle Montreuil 93 Montreuil i bɛ na o la don jumɛn de don cɛ n k'i kana ɲininka ko n bɛna o la sa don jumɛn de don n ko ne de ko le 8 juin wa ou bien 8 juillet non le 8 tɛ dɛ ouais le 8 de do le 8 juillet ah non nga cɛ an bɛ t'o la en plus c'est un samedi hein an bɛ t'o la non vendredi ka dugu de samedi baara tɛ yen non le 8 juillet à partir de 20h nga cɛ 19h b'an sɔrɔ yen 15 places avenue général de Gaulle 19h b'an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka Fransikaw i tɛ place sɔrɔ ani i taara 19h i tɛ place sɔrɔ i tɛ place sɔrɔ a sɔnni ko hiwo maga yɛrɛ na n'a ye sɔnni ko hiwo yɛrɛ Umu Jara k'aw gari Umu Jara kɔni ta o jama ne kɛ yɛrɛ Paris ayi ne ka Diza Joli wele ka taa Umu Jara Paris jama ne kɛ yɛrɛ Diza Joli 5e République que Paris Dija i cɛ bɛ yan dɛ cɛ n terikɛ n b'i faga sisan Dija i cɛ bɛ yan dɛ dɔ bɛ yan donc rendez-vous est le 15 le 15 à partir et non le 8 à partir de 20h an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɔnni ko n ko fo nɔkusu jama ne kɛ yɛrɛ o n bugɔ n daga mɛ ɲinɔ n kɛ mɛ siko bada siko n ko ɲɛna kɔrɔ yen de parce que sɔrɔ n ka bɔ kana question pose n kɛra a ti ni sɔnni kɛ ɲɛ o ma ni bambara ɲɛ n yɛrɛ ka n da ko bɛɛ sɔrɔ n ti bi de kurun ko min ne n kɛ ni sɔnni kɛ halala ye n kɛ bugu tuba donc kɛ bɛ waati na a mula na tun na n ti siko ni sɔnni kɛ walima n bi ti sɔnni kɛ yen o na mɛ ɲi le 15 on a mis le 8 on a mis Umu concert ngamani angana kesu ho pojinge sonike nga ko na tingani sonike ginanga hop wan maga sika sa bele ay tingani sonike balala ni non ibe mara ele ko sare tuba nan ko tuba sare wintir nenga sonike ngo tingini ngola yiwa warade so kan sonike nan kebe ga tuba to ko mu wan mama kino amma ke tuba ngwa famu amma tuba to ngari gari wala ni ko ijo sa mini nyinga natiki mabashi je ke sempre de ay sa no tenta dota a fa Sabali ne t'a dɔn mais ne t'a dɔn est ce que ne bɛ wala Dija yɛrɛ de ko ka di ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de don walayi n terikɛ bɔ taa n bɛ n ka video kɛ quoi mais Dija ko in dun ba taa Dija ko in dun ni ma taa n bɛ bijou k'i la walayi n ka tɛ di ni ma taa n bɛ bijou k'i la ni ye bijou kɛ a bɛɛ n'a cɛ n bɛ sa ɲɔgɔn na n bɛ bijou k'i la i bɛ taa Samaseku ka lèvre jugu fɛ i ka manamana ko taga bɔ boy sinon n bɛ bijou k'i la aya a fɔ i den ɲɛna k'an to yen n bɛ Dija ko de la le 8 iyo me Umu Jara kala mɔgɔ minnu n famana tɔgɔ ma n b'a kala Umu Jara ni dumuni kɛ le Chocobar est dans la place. Les vrais chocobars sont à la chocolat. Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good about. Planète Musique. Allah, kala makan la maison. Planète Musique, tous les dimanches, 16h, 18h, sur votre radio Dom BFM. Mine
bajido na masikilenu Koyiri daga kumala wawuri mami mana sijansa Koyiri daga kumala wawuri mana sijansa jero bedoya Wala poroto mami mana poroto barata de ngolo kuobe mogodala kumo vidala mesani nine bada umujaraye anga maraka muso cheni okmana ko le 8 Paris Kona ya Montreuil 15 places avenue 15 places Général de Gaulle non 93 Montreuil quand on y soro ça ala centerga me basé do nindo a benif chembe njugu fani démarcher chembe njugu mau kramede ka krameni démarcher njugu ni shishi mabo njugu min non fa do ate boy non fa parce que me bajan 15 mètres de do wallahi aw akla ko teke fon fa me kai wey nde shane motine sodo ngono onde ka sodo ngumpai Allahu akbar Allah ke ko tan na lingi ko so no tingambu sodo ngono ti Allahu akbar ma nya so ni je maganya mi fumali ga sisa akira togori envoli mi déjà dit ma sisa ce nya fi ni ma dija ko mle malo bola de ce jadi me dija ko na jamana mo lay bo nyedo jo dija kadi ce jadi ba ko la re wallahi ni ma blani ba ce malo bala dija kadi ni ce muso ni kaba ko do ne ngesra tola ce olo double tranchoudi ali ya foti ha ba tike ko jife mamado wa gashama uba tike droite fo ba tike gauche fa nga jimi ay ni di ne du dija ko ni odun ko kuma de biade do kuma de date kuma la ay ne ko ni anga concert la wallahi sodo ngono uri tingambu sodo ngono worno banjeri sodo ngono aywa kanisa sodo nge yugo jamana gerna kan nandanga ma yagare yagare sodo ngutu sodo nguku kunya lafiya ndenita anga sodo nge la ya na yari usula nga kanga asuda no yeso akenya yugo sorbo mo konto agana taynyina anga na midra khidi ne ayu Allah wara subhanallah yum nyime ha ona men yuno tayo wallahi agana sare agana buke bey wallahi jaru Allah kalni ha ndak gana sare hibe opi DG ngawono ujari du foronteke tike ngawono kibile de manna minna on ce koronda ga nyasa sodo yaru sodo ngono wala sodo bi kum pasa wakati ni ona ko kundu sodo ngono kadaga on daga no kwa sodo ngono bo gilisa sa gilinga na video ndaw no di sodo ngono wallahi sodo ngali soro be nura jamane keri fa kamen khiri ko ha sodo ngali soro ku be nura jamane keri hu khane na sodo nya maga baga sodo ngai ko kara wara ho kara wallahi fa ga den khiri sasa konanta no kon tinga na sodo ngu undu sarana anga amna sodo ngai da yugo daga awono agabi antanye mene sodo ngu jamane keri ça fait sino sikin nagato uma yugo wari yugo mu wari yugo ngara kati ko dura wallahi hangar jake ka washenea wanda huwa senare ma sigari yana ko shiku bada cheni ala wala kuba maraka fo begi faka fo ni ti faka medro we nyamo ko de yata mashere di parce que ne be faka majuma me kiti faka me ne be faka me ne on faka ni ay desra ki faka fo we fili nyere mai ne be fata fo amala tolo en plus j'en suis fier parce que ninkai anga abafana ko mali anglais fonu cheninga ngadi jadi afok barla be giko ko ya anglais defo o mo mo jara ita ke ngwa iyo
Allez, donnez la boule. Arrête de la baie. J'utilise ma bouteille filtrante pour une eau du robinet. Attends, on va faire là, il y a un maragade, la décision maragam pour eh, Anina. Ko taka tola. Général Chico Bada Bada Cheni. Planète Musique, tous les dimanches, 16h-18h, 16h-18h, sur votre radio Dom BFM. Fantandende ni soin la main ata jadon. Ye fan barake bali, magunye bali, banyere ote ni soin valeur de son. Chaba be ni lame mobili de kono tato barara wala metro kono ni be metro kono so ma jona fe tato ka ekutari do itula ki tulo boucher ka ngala ni mbache be barake itise ka ni lame metro kono tato baraka la kebe takita ke fuwar dinyai impossible on est d'afo ibe siga Fidini do kuma do fo zana tigi segira ɲɔgɔn fila kan me ka compte TikTok n b'a supprimer ayi mun fɔ ko ne ni Prince Diallo bolen no jɔn n'o fɔ John gomi do y'o fɔ ko ne tɛ fɛ ka ni cɛya n'a musoya yɛrɛ dɔn. Ah, mais ni avons ni muso doit pardonner, mais ni tiens doit supprimer ka page ka ça. Ne de benga compte supprimer ni marché ni nyango flafoma benga compte supprimer. Ba ni ka compte supprimer dimi me doit. C'est-à-dire Mali 20 millions d'habitants. On m'a marché ko ne no bole no fo prince. Ima ro ne faga bi. He che jane che ka jugo la de. Aywa. Aya ni na go che. Ko bi to ko. Ne che ka jugo. Ne nsona. Jordan sona. Nsona. Ne ni Prince boli mi ya sebe ake ala ni kira ka ijo meta to nyini mbaji ijo déjà janga tien finyana ijo sa ijo mo mi ni formatiki atiki be wo kono matiki la bokana nae il va bloquer kana atiki bloquer ça ta sur atiki filari ijo ndu men ntiki nyini ga yere atiki filari ça nteka yo mai sanga yo me nta fai ne ba ni kera muso ni kera che e mi ni foma iyo nga verbo folo parce que bi jamana wono ni bi sebe fo be no ti body i kera che i kera muso e mi ni kuma infoma fo na soro nye fenkila de wallahi ni ngo ne fenkila abe tolérer mais ni ma fenkila ne ba nyambolo i seni bolu nya taki ko nyira ala na kirala wallahi fo na soro i ma darne la de fo na soro i ma kena no kon ma fengila na ere akenela ka haram ko wolula ni vandatere kala suno mbesa nso jarao deson jarao me ka kala yadi i nyebe ble moy ngaje nyebe ble moy sen jugari ma de ama be ma de non digila aka haram ko wolula ma be ma wala ya digila no adigila commentaire kala jonne nga buluga ma tigi toye mais akera ci akera musui ngone nte ya fima jabi so prince ko gelen ba kila de jo ni kera musui ne ba ala che ko no ga mo ala kana do flene ko magas ala che no ga musui ala kana che no ga yi afa amina ni kera che ni musoy ni chekele mi bolo ya arab yara biyama ala ma to i cheka saba freka ka nani afo ami oni yere kera musoy yaro ni kera che yaro cheba de ka regli ala ka regli kwatike bali ala ka bla ila ni kera che ko ni chete regli me ala ka to i ka regli ne mungela nyamu kala magala mo gon chara de no ne munkala ma kelin tew na mi fola fo de o de ala wulu ne munkala
ne yɔrɔ juma ni prince boli ni yɔrɔ juma bon ni ne y'a fɔ i tɛ dimi ya ne y'a fɔ i tɛ dimi ya ne yɔrɔ juma bon ne lamɛn kɛ min ɲininka mais ne lamɛn iyo min ɲininka ala kama kira kama tiɲɛ kama tiɲɛ fɔ ɲini mandekaya kama ne ni prince boli bon i ni prince bɔlen tɛ i n'a bɔlen tɛ ne n'a bɔlen tɛ dɔrɔn non i n'a bɔlen mais i jɔ mama n'a tɔla ne kan non i tɛ foyi foyi n'i bɛ dija tɔgɔ fɔ ɲɛna ka ɲa n bɛ a tɔni ɲɛf'i ɲɛna n tilala ni maa o maa y'a fɔ ma bilen ni maa o maa y'a fɔ ma bilen n b'o bilen ni maa o maa segira ka yan n b'o bilen wa ti n ka page bilen walayi n ye n ka video kɛ yan tile fila in na o ye n ka video tigɛ ka n ka video cɛ kɔnɔba den dɔ bɛ yen ko ni Samaseko boli ka taa n ka video sigi o ka video o ye n tɔɔrɔ dɛ i ka ranti yan ni ala cɛ o ye n tɔɔrɔ dɛ o cɛ mais e fana ye ranti min kɛ cɛ ne fana non ne fana ne tafisara n'o ye sa cɛ an ka cɛ fɔ sa a y'a kɛ ala ni kira kama sa ayi min ni Antonio ni e tun don wa aw min bɛ cɛmancɛ la e ni ala cɛ ne ma fisa cɛ fɔ sa ayi bɛ o kɔni tiɲɛ yɛrɛ hali ne yɛrɛ bɛ se ranti la ka tɛmɛ o kan bah oui e ni ala cɛ Antonio bɛ ka Antonio tun bɛ ka taa Dubaï de sa non k'a fɔra ko ni yɛrɛ ranti kɛ bɛ taa Dubaï ala de ci se Dubaï Antonio bɛ cogo min na a bɛ taa Albobiani n a bɛ tɛmɛ Dubaï kan Antonio bɛ ka Dubaï taga de ɲɛɲini e m'a faamu non Antonio bɛ tɛmɛ Dubaï kan tan n ye n ka Arlanti kɛ jaloux sinon tout le monde sait que j'ai tué ça musow y'u ka Arlanti kɛ a ye cɛ bɔlen ka kuma an kun b'aw lajɛ maintenant anw y'an ta daminɛ yan o de y'a k'an ka apprécier aw bɛna mun kɛ k'an taw tigɛ ka t'u kole k'a ma ɲa a y'a ta ka yɛlɛ kunkolonin bila o kan nin tɛ moquerie ye est ce que musow Siko non musow ta kɛ an yɛlɛla mɔgɔ min y'a fɔ k'i ni prince bɔlen don dɛ o tigi kelen de bɛ k'a fɔ k'i ni Abusi fana bɔlen don non sisan a tigi ye n ba nɛni i ni ala cɛ a tɔgɔ de ko madame Jawara ayi ko Jawa wa jaba feerela don ni ko ne ni Abusi bɔlen don k'i ni Abusi bɔlen don telu bɛ ne kun fa ɲuman telu bɛ n kun fa ɲuman n terikɛ a kɛ ala kama sa non tiɲɛ fɔ n ɲɛna quoi est ce que telu bɛ n kun non Konatɛw kɔnɔ ko u ka mesi saponi ne bɛ n kun na dɛ ayi o tɛ non o tɛ ne kun na dɛ ne tɛ n kun sigi de Rasta de kun bɛ ne kun na ne e cɛ non n'u kɔni ko ne ni Abusi bɔlen don o cɛ o ye nɛni de sisan kɔni baara tiɲɛna n terikɛ baara tiɲɛna video bila ko di baara tiɲɛna ni tigɛ baara tiɲɛ ko ni jɔn bɔlen don ko m'a fɔ ko ni u m'a fɔ ko ni tilaba fana bɔlen i bɛ mɔgɔ min tan wagati bɛɛ sanga bɛɛ i miiri a tigi la dɔrɔn jete ma nɔgɔ n'u ko n'o bɔlen o cɛ ka ɲi o mais gɛjɛ k'i ne bɔlen don dɛ o Mamadi de sinon o cɛ ka ɲi o i sɔnn'o ma e bɛ n sɔnna kɛ a bada muso cɛjugu tɛ yen a bada muso cɛjugu tɛ yen muso lakasa de bɛ yen ani golɔgɔti sinon muso cɛjugu tɛ yen muso bɛɛ cɛ ka ɲi mais an ka tiɲɛ fɔ cɛ mɔgɔ min fɔlɔ bila k'i ni prince bɔlen don cɛ a tigi b'i dɔn o tigi a b'i dɔn o y'o mɔgɔ sugu la wala o bɛ si mɔgɔw ka salon de kɔrɔ n'u ye wifi suɲɛlen sɔrɔ dɔrɔn u bɛ na n'importe quoi fɔ mɔgɔw ka direct dɔrɔn sinon mɔgɔ jumɛn b'i ka appartement sara k'i bɛ taa sigi ka nin manamanakan fɔ mɔgɔw ma n'i b'i ka appartement sara i tɛ nin manamanakan fɔ sugu ninnu t'an to mɔgɔ bolo i hakili tɛ jigin nin na quoi i hakili tɛ jigin nin na parce que o b'a sɔrɔ i esprit bɛ voyager de mais ni n hakili jiginna la i tun bɛ ka min fɔ fɔlɔ la ko muso tɛ bila ɲɛfɛ quoi n terikɛ cɛ walawala n ye dɔɔnin dɛ n terikɛ cɛ o ye nantangola kan de sa n'i y'a mɛn cɛ o cɛ da ko muso kɔfɛ mɔgɔ ye cɛw m'a faamuya de n'aw taara restaurant na mɔgɔ min bɛ ticket reçu facture sara o de bɛ taa ɲɛfɛ o ye tiɲɛ e min kɛra e participera de e invitera de e bɛ to kɔfɛ ne de bɛ facture sara e ka kɛ ɲɛfɛ ne ka kɛ ɲɛfɛ o kumana dangadenya don wa jɔn b'a sara cɛya tɔ la musoya t'a la facture sarala de bɛ taa ɲɛfɛ mais ni muso bɛ facture sara bon ni muso bɛ facture sara i bɛ to a kɔ fitinin cɛ ɲuman hali n'i bɛ dalageribu de kɛ k'i ka so sara kana to i muso k'i ka so sara o bɛ cɛya valeur ban de fitinin cɛ ɲuman hali n'i bɛ taa delili kɛ k'i bolo ja k'a ye sɔn kana to i muso ka facture sara ye a ka n'i balo n'i bɛ fɛ i ka bonya cɛ marakaden halala jamana in kɔnɔ yan a muso bɛ baara kɛ a t'a dɔn a bɛ sara joli
marakadenw halalaw i muso be barake i tara sara yɛrɛ joli kuma tɛ ka ɲina ka k'i dɛmɛ an fɛ muso de cɛ de be muso ta muso tɛ cɛ ta muso be cɛ o cɛ ta o ye lasi di a tɛ kɛ fɛn fo ka diɲɛ wuli i bɛ muso ka devoir dɔn cɛ kana kɔngɔ denmisɛnninw kana kɔngɔ so kɔnɔna kana nɔgɔ so kɔnɔna kana langoloya o ye muso ka devoir a banna sinon fɛn min ye baloko ye o bɛ cɛ de kan so sara so n'a ka di ye a ka taa si kolonkolon dɔ kɔnɔ muso ka putere t'a la ale b'a cɛ kɔ di cɛ ɲuman bɛɛ b'a ka so sara cɛ ɲuman bɛɛ jɔlen n'a muso ye wa cɛ ɲuman bɛɛ jɔlen n'a muso a muso fana ka somɔgɔw ye i bɛ min k'i ba ye i b'a k'i muso ba ye o ye cɛ ɲumanw ka baara ye mais cɛbakɔrɔ e ni muso hali n'aw taara ntamanin fɔyɔrɔ la wari min bɛ di ntamanin fɔla ma o bɛ muso kun o tɛ cɛ yɛrɛ n'aw taara hôtel la aw jigitɔ muso de bɛ taa facture sara e kɔni bɛ to mɔmɔni na a bɛ fɔ cɛ cogo de ma ko jugunamugu n'a fɔra i ma k'i tolen kɔrɔ i ko jugunamugu nɛni dɔn dɛ o sentonto parce que hali ni diɲɛ yɛlɛmana olu tɛ taa ɲɛfɛ ala kana cɛ si kɛ bobara ye o facture ko y'a expliqué tɔ filɛ nin ye cɛ min maa min bɛ facture sara o de ye ɲɛfɛmɔgɔ ye c'est comme ne ye n ka mobili san ka n terikɛ sigi n kɛrɛfɛ ne ka nɔngɔ bɔ n terikɛ ka nɔngɔ bɔ jɔn ye mobilitigi ye ne de ye mobilitigi ye voilà donc ne ka ni ne ye nɔngɔ bɔ i b'i ta dɔn de ni ne ye nɔngɔ bɔ i b'i ta dɔn n'o kɛra mobilitigi bɛ dɔn ne de bɛ facture sara mun bɛ taa ne bila kɔfɛ facture sara la ni fa ni n ba cɛ ni wari t'aw kun maa min b'aw ka facture sara n'a y'o kɛ kɔmɔgɔ ye nka taara o bila kɔfɛ ni fa cɛ ni ba cɛ a b'a sara n'o y'i dogo aw la fo ka wusa aw bɛ minɛ ɲɔgɔn ko cɛ bɛ minɛ ɲɔgɔn ko hôtel la siga t'o la dɛ ni a kɛra cogo min na o de y'a kɛ cogo ye ni muso taara n'ale de bɛ facture sara e k'i to a kɔ kana to a ka bila i kɔ dɛ n'a bilala i kɔ n'a y'a ko don ka taa n terikɛ i bɛ minɛ ɲɔgɔn ko hôtel dɔw bɛ yen i bɛ minɛ ɲɔgɔn ko dɛ siga t'a la facture saralaw ka taa ɲɛfɛ n'anw ye jugolo ye n'i ye jugolo ye jugolo ka to kɔfɛ cɛ sɛbɛlamaw de bɛ taa ɲɛfɛ olu de bɛ facture sara i kɛra cɛ tɛ muso tɛ ye i bɛ to kɔfɛ kɛ sinon hali ni kibili demande n'a a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'u taara restaurant na kibili de bɛ taa ale de bɛ taa kɛsi la o Fatim b'i jɔ kɔfɛ kɛ Fatim ye jɔn ye ko kibili de bɛ facture sara Fatim tɛ se ka fɔ pied kɛ dɛ ayi kibili bɛ taa ɲɛfɛ dɛ n ko to ye cɛ dafalen dɛ siga t'o ta la siga tɛ kibili ta la kibili ala o to yen o ye n kɔrɔkɛ ye kibili cɛ n terikɛ kibili to yen cɛ o cɛ ye kibili tɔgɔ jugu fɔ jamana ne bɛ ala deli ala ye dusu min di kibili de ma a ka di ne ma kibili ne ka modèle di cɛ mali kɔnɔ ne ma artiste ye min furu la cɛlakaw la ko min ka di ne ma kibili bɔ cɛ kibili ye cɛ ye en tout cas kɔni ma sumalen n ka kibili ye cɛ de ye cɛbakɔrɔ ye e ye cɛbakɔrɔ juma ye k'a yɛrɛ k'a ka kuma ka ca non o de tun ne yɛrɛ tɛ kuma bilen yɛrɛ dɔ ye kumakɛla ye kibili ye guitariste di kumakɛla tɛ hadamaden min dabara bɛ bɔ kuma dayirimɛ bɛ bɔ kuma la o ta bɛ faamu mais cɛbakɔrɔ dɔw ye ngɔnifɔla ye jamana in kɔnɔ mais e ni ala cɛ ngɔnifɔla kumakɛla ba ye min Modibo Gosé Mali bɛɛ Modibo Gosé tɔgɔ fɔ k'a bɛ se ngɔnifɔ la e bɛ se ka Modibo Gosé kumakan dɔ yira diɲɛ kɔnɔ a kumakan tɛ yen non il y a exemple ɲɛnama sɔrɔ Modibo Gosé ye ngɔnifɔla de bɛɛ y'o fɔ o tɔgɔ fɔ Maguade numéro 1 den ka Fimani min tun bɛ juru sama ta cɛ bɛɛ y'o tɔgɔ fɔ diɲɛ kɔnɔ e de la k'o kumakan mɛn o tɛ kuma o i t'o ye n'i ye cɛbakɔrɔ ngɔnifɔla ye bobara yɛrɛ yɛrɛ la k'a muso ye a bila o bila a ye tiga ɲimi an ka te min Général Chiko sa belebele kibili de ma ka di ne cɛ don ne maa o maa ye k'i sigi k'i bɛ kibili de ma buruja k'i bɛ sɔnjugu fɔ a la mais est-ce que mɔgɔ bɛ se kibili ma fitini o don ne ka capacité fɛn o fɛn video la ne b'a tɔ kɛ mais mɔgɔ tɛ s'a ma mɔgɔ yɛrɛ tɛna se ka s'a ma a tɛ se mɔgɔ ma mɔgɔ n ko ni adamadenw bonya ɲɛw bɛ maloya ma daw bɛ maloya ma sa cɛ kibili ye cɛ ye sa ni n ba cɛ kibili ye cɛ ye kibili ka di ne ye bilahi ni kibili c'est-à-dire ni kibili ye tellement que kibili ka di ne ye
i ko ne ka kibili yɛlɛma ka kɛ n baden dɔ ye quoi manamana kan tɛ ne ye n kale tigɛ min bɛ n da la non n terikɛ o ko ka di ye cɛ in ka di ne yɛrɛ n ko ni ne kibili ne farigan si bɛ wuli ka jɔ dɛ n ko ala pourquoi ye dusu min di kibili ma e t'a ɲɔgɔn di ne ma dɛ kibili ka di ne yɛrɛ n yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin ka di ye o a bɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ ka min f'i ye a bɛ ka bɔ n dusukun na kibili ka di ne ye han fo merde o ko ka di ye mais mɔgɔ min ko ka di ne ye bizarrement olu de commandé ye quoi n ko de fana ne ka problème non mais kibili ka di ne ye mais kibili ko ka di ne ye dɛ mais mɔgɔ dɔw fana ko ka di ne ye olu commandé ye o n terikɛ non wallahi bilahi n t'a dɔn n b'a kanu fɔ ka taa se degré jumɛn ma i b'a faamuya quoi non mais je comprends n ko ni ne kibili hali ni kibili ye jurufɔ daminɛ n'a kɛra 100 terres de ye n'a fɔra ko sini ne kana taa baara kɛ ni ma taa sini n bɛ bila ka bɔ baara la ni n ba cɛ ne bɛ n ka baara tɔ kɛ kibili lamɛn c'est à dire a ka juru tɛ fɛn wɛrɛ tɛ a yɛrɛ ye ɲɛna quoi k'a ye ɲɛna ça me va ne bɛ se ka sigi ka kibili lajɛ a bɛ ka gɔni fɔ tan o bɛ ne bɔ quoi tiɲɛ yɛrɛ la o ye kanu ye o ye kanu ye i b'a dɔn mun y'a diya n ye a kɛwale kana tugu cɛ ko fɛn b'a kun kana tugu cɛ ko k'a cɛ ka ɲi kana tugu cɛ ko k'a ka bon kana tugu cɛ ko k'a ka jan parce que i bɛ se ka tugu cɛ nafolotigiw a ka nafolo bɛ se ka ban n'o kɛra i bɛ se k'a bila kana tugu cɛ ko k'a ka kunba parce que bana bɛ se ka kunbaya ban kɔrɔ bɛ se k'a ban ni tugura cɛ ko k'a cɛ ka ɲi ni kɔrɔ nana cɛ kɔrɔ tɛ tɔtɔ bote la tellement fama ni tugura mɔgɔninfin ko k'a ka kɛwale ye cɛw nɛgɛ tɛ bɔ i la kanu o ye kanu ye ne tugura mɔgɔ ka kɛwale de kɔ a ye min kɛ bi e tugura o de kɔ a tɛ se k'o supprimer o a bɛ sa o kɔni bɛ yen n'a ka di a ka kɛ diɲɛ mɔgɔ tiɲɛna sugu bɛɛ mais a ye min kɛ kɔrɔlen kɔni bɛ yen sisan e bɛ se ka kɛ e ka ɲi tuma min na e ye kolon sɛ ni tiɲɛna kolon in bɛ yen o maaw bɛ min a la o o ye tiɲɛ de ye o donc tant que ne bɛ kolon in ji min toujours e kanu de bɛ to n dusukun na wa hakili fana tɛ bɔ i kɔ o de kibili diya ne ye quoi kɛwale kibili denba cɛ kibili bɛ Fatimu furu don min na kuma jumɛn bɛ min ma fɔ kuma caman fɔra dɛ ne yɛrɛ siko min filɛ nin ye ne y'o f'i ɲɛna ne kase minɛ Fatimu kama yan ne tɛ ɲɛ mɔgɔ den ko n'a kɛra ne b'a fɔ de kuma caman fɔra mais kibili a ma hali sɔgɔsɔgɔ ala ma kiiridan don a da kɔnɔ ka bɛn a ma a y'a muso ta a y'a furu a kɛra mɔgɔw kɔnɔ k'a bɛ kɛ cogo min na a ma kɛ ten o an tɛ a bɛ bi k'a bɛ kibili n'a musow furula e de la k'a mɛn ko mankan bɛ ninnu ka so e de la k'a mɛn ko kibili muso dɔ sutera e de la k'a mɛn ko kungo bɛ ninnu da la jamais ala cɛ tɛ se ka ala ni kungo kɛra kibili da la ko diɲɛ bɛ i da don a kungo la ala ko ye nkalon ye sa mɔgɔninfin ala ko de k'i ni adamadenw bonya bilayi ɲɛw bɛ maloya i ma da bɛ maloya i ma cɛ ni ɲɛw sigira kibili la ka daw sigi kibili la nkalon ye ala ko ye maa min tɛ kuma a tɛ se mɔgɔ ma i bɛ taama sen kan e de bɛ taama ale sen kan a b'a sen sama k'a gɛrɛ a yɛrɛ la e bɛ taa mun reproche k'o la o tɛ modèle ye a ye muso 2 furu jeli milieu kɔnɔ cɛ kelen min sera ka muso 2 furu ko mankan ma wuli woyo ma wuli kiri ma bɔ a la foyi ma bɔ a la o kɛra kibili ye i bɛ fɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ kɔrɔmatigɛli tɛ dɛ ayi i bɛ fɛ ka kɔrɔmatigɛli kɛ ayi ayi ɲɛ min natɔ la tubabu jogo don kɔrɔmatigɛli tɛ wallahi ɲɛ min natɔ la tubabu jogo don a minɛ sira la a minɛ n ko tubabu jogo don sinon kɔrɔmatigɛli tɛ ou bien ne ba i bɛ fɛ ka dɔ fɔ jɔn de ma sisan ne ma fɛ i bɛ fɛ ka dɔ fɔ jɔn de ma sisan celui qui se sent concerné sabali dɛ ayi tu te sens concerné je parle de toi an bɛ se ɲɔgɔn ma dɛ sinon kibali ka di ne ye ok n b'o ka kanu to ten sabula a kana kɛ nɛgɛbo ye a kana kɛ nɛgɛbo ye abusi ayi palmer ni cɛbakɔrɔ a fɔ palmer kelen ni cɛbakɔrɔ kɛra ko ne bɛna muso je t'aime ma nɔgɔ i ta kɛ fugariden ye diɲɛ kɔnɔ e tɛ cɛ fɛ fo musobakɔrɔ e n'a fɔ ko je t'aime ma nɔgɔ muso bɛ se ka je t'aime fɔ a muso ɲɔgɔn ye an ka Mali la Siko a dabila fara an ka mɔgɔw la ayi muso kɔni tɛ se ka an ka Mali kɔni na cɛw tɛna je t'aime fɔ mais muso na se ka je t'aime fɔ a muso ɲɔgɔn ye hadamaden deni yɛrɛ sɛnɛ samara deni sɛnɛ samara 45 de ye jɔnni deni i y'a kan mɛn min ma je t'aime yi a sɛnɛ samara 45 de i t'o kalama dɛ wa Siko y'a f'i ye 45
iba ni politique be kilo iba na jukuna ni nego tegenya kele a she 45 di anne sembe che bereta she ni balade senjere balade sina samara te so ne atane francis be balade sina samara masoro ngaje sabali ouais 45 nga ne deni sina samara ka jula kulisi ebi kala ala ba ko mo kelen tate che ngoni deni nga kulisi sa wala fo aw kata udo dengara nu ko kulisi sa wala relation ate soro che fana mani muzogola dere nu ba ni ala je ha xs te de ala fana xs o xs fana xs ay xs SB XSB ibaro SC ka boni XSC amene bolo XSC de ka boni SC SC de ka boni XSC abo okay ngoni SC bora XSC de bena o XSC kele mi bo fana no de o fana XSC ale bo de do odra tara de mo kursi de no fa nderge ni mbaje ni ba wolu jula kulu o muso bewu ni bo wolu jula kursi nyini fikata dengere fikata babula di ibaro babu de la demsenu wa shilibu be fere ani tati wa jume tati fana sino no ya do ba burugo no ya do ga jibudo abe buru aka haramu go wolo bla be buru o muso be jamana olu tamato ka kulisi fu ka to ku dene ka sama ka yele ne terge silipu don sero ya do ka foge ebe doni yoroni nawo no silipu don maso la akai ta ne nyini ga mani bi jula kulisi mana ke shi sambi woro jula silipu soro li fanga ta dengere nu bebe de 6 mois ko kadi ko ne ke bole mandi ha ko to libéré la de est-ce que minu minana ko fen ko minu libéré la dogo XL ne ma XL fiye anderge kananga kuma déformer ne ko ngo XSI fana XSI XL ni XSI tekele olu tekele na SB LB o L ne ko me M du ne kana bloki o M wi me SB XSB nga do jula kulisi de soro shilaw fuka tati la darti wal may kata tati dem senu fitinu nga finik message ni na ko men daw na ko men dodo e babu yi babu fana be babu dem senu nga rayon ni tara dem senu nga siringi wera be okay kabako mo kata iga jini pantalon sa iga taw di tayre ma ka ko do bola obebe iga triko sa ka do bola obebe nga ka siringi ta ka tayre fe ko do menen ni na nga che kuma ka chane fen minete se ka siringi la donc ay ta be denunsa 6 mois na tara babula be soro ewu tenga che sama seku doni gidala ke ida be ka jaw ndagulu be ka sama seku ko me ka ka sama seku ay muso tabulu muso tabulu de muso ka tabulu general wene nyinga wene nyinga ko ni ne tungra sama seku ko ne be munke ko ni ne tungra sama seku ko ne tume munike ne ko ngoche ngo muso ko la ngwai horonya ko kuma ayo denkra fe folosa ay ko no ko sama seku make horonyi ko parce kama muso bla kataka nderge just ile me muneka ngate ofani abeja chemi wodo just ile me muso de kan tandu na folo be nyini muso toko be nyini muso ngache ni o foza che ndaga laga to dendo sile me to kere no amaka ka dimba de wal ma be ka kemba de comme il est quoi ba o te che o mais o ngulu mai o e muso yi ni ko dema te ke muso ko je fin be ya besigile no muso ko dila ni muso ko bora je hono jobala nyuma ko ala e afo che o ka nganseli ko ameta alijina kono kanga su ga meta alijina kono ko ala kuma na foka da fasa jako mashimi ikere dogi ga be alama ko me akele nga fogo na usara ko alijina kono ko vierge 15 vierge wo chatidi ko be makele ngele nyi 72 vierge ko kabe alo foko chebe yi usira o kumulo jengete ko mu wat jasi le me muso war lara muso ko ne be voilà kele cheba koro dobi ga war chien je oko dobi ga du chien je oko nga choche yi muso chien isao kele la ni ma sawo kele la doro iti jo kele soro foga je donc afo sama se kunyana che ta joy ko chedo be ko fana ba suteni de ko muso te tayroshi atita de abitami ene muso beka ugata yele seninga ugata magama kola beka boli ga bribri sama se ku jodo ne beni halala mali on ti tien fedi ni mami mo kama beima ayo beni ngoni mi yere benne toro nun ko ina
saraka den do sigilen no ale cegene muso ta ko atanya boyre ta bolo ale be kelela ko shamaje ko kaka muso blakata kaka blakata o kachao saraka de muso te bolo depuis la e daje e ma dele ka muso furu e re ta do muso furu wari e juli e de be bloki kan parla ko ceka muso blakata ateta e ti ta do furu ko blakata kabakote na kadi wona mandi ne wa ma be ka chenin de ma be cegana muso tikite tan ni saraka de kan fo jonne be son ka ki amogo cité ni de saraka de kan ko ata concert saraka de kan est ce que aba ado re ta do ko muso be furu hali woro panya e juli uta woro panya so godon woro de ngire bagi di fiation to prido burana ka be tama joli auto do ha ni mo ganu sara auto do manyama ka e joli auto do auto daba no wala sara e kan yi sigi saraka de yala sama sheku no akane hashide de ni hypocrite derge kabi depuis quand to ba nya do ko war se ka mo do ibi bla place la quoi derge mais e tege na ma e ti se ka famu aw muso tigu bebe sama sheku place la ya ibe fakanta aneti tan ibe fakanta on ni dimina be do ibe fakanta mais ne tege na mi ne moi j'ai la raison hakli be na ha non mais hakli bila ni yoroni wona me be ni yoroni ka ambena ngale ambena ninga ni kele de chene ni chede amuso teta sinon ni wara bu ba kele la ne ko nte surugu jufunu gundo la e wara kele mu beta surugu jufunu la kabako do de kabako do surugu ay juma funu kele wara la fo wara kele ay chere la o jobila do tu sawro do ere quoi mati sawro do me do fana ta jugale no ko jugune ni kabako ine jo ni muso furu seri ma jamana ngono bi nu ko ni mo kono ngawari ibi bolodu bura tantu ka wari ibi bolodu kono wuluni manyamaga frustra takabaga woro panya ha minangolo songo dogoli songo ngati fen do de ni na lilisie do be jamana mblade uto shi don kele do kata ni be saraka ni be globaliser ko sara minimum 3 millions ko ka muso blakata ko concert mais ijo question do nebulu fasira ou basira question do nebulu jonne mina biye ta muso yi akata concert chaire ke aisa ijo ndege bi ma no ka keleke aw be dun tigi ko ala ka machine la afunyana ko ne wonyinga muso tu bolo sa che bu yinga ko jonne mina biye ta muso ngata concert ni ya jo ko ni ku deni jo ko ni kele ka deni nga biye sara kana concert la shi kunte soro o libe dabara bayala mo o te soro abe abu ko wa gonju funu ne mu mboku abo ka yotra sama se gura danga dia ngube ma kele kunya ngate ni c'est-à-dire en plus o be ka muso ka biye tike o la ka concert la o be ka tla ka sama se gude ke mesha ni soir la ko be vle ni yogoro ma sama se gu cheni bulo wallahi ne ko o be ka tla ka ale de ke mesha obi o da bane obi mi be ka che muso re fana drage ka to ka concert de da mais o dalu tambo o dalu te bolo wa tambo tene bolo wala sija yeba mana wala tene bolo ni nde bolo nte ni nyedon we market manga bara me ngalo yo lalo ma bara kana ke lalo mai ay ile te lalo ne mi ke lalo mai to saraka de sigile me kele fe ima furu ite furu nyedon ite furu ke to don furu wari eta dado muso be fiancé joli ta ke to don sengo wari eto dado jima ki kulo ga magi ba kulo ga ele bina wali kungo ta ko gi kungo akanga tade ne mai sama ko lelo ma de batalo ma sama ko lelo ma mi ngake kungo edun sigile no alzema ko guardeu nte saraka de non mais général chere la vidéo man nous fana ba habité mo danga de be do ko écoute cheka bieta ka do muso la ka muso blakata concert mi mandai obi question mi ajari abita ma je abita ay oui o ga che jagwadi obi problème mi ka check kele ko pourquoi muso mata ngatita ngobe ka kele la ijo mina ma kele kunya mina video spécial video kere video kere atita kele fana bafle che de aka mina ngulo war sara kaga manyama sara ka sengo jabi da war sara ka mina ngulo songo sara ka dogoli war sara ka bana muso war sara ka boro panya sa ka furusira baga tagama ko o war sara ka comment on appelle chanu bugulu sa
ka diɲɛ fɛn fɔra furu sara la cɛ de y'o bɛɛ sara o ko munna ko cɛ ma muso bila ka taa o bɛɛ kɔfɛ o bɛ ka cɛ kɛlɛ ala ye olu dilan olu ye cɛ dilan olu ye cɛ dilan voilà ala ye olu dessin olu ye cɛ dessin o tɛ nin olu wolola nka cɛ ba ŋunana c'est à dire cɛ kɛlɛ kun bɛɛ filɛ nin ye mais u b'a fɔ ko non ko denni ye taatɔ taara ni prince ka wari ye u m'a fɔ k'a taatɔ k'a ye nkalon da prince la u m'a fɔ k'a taatɔ k'a ye prince ba ka fɛn dɔ ɲagami u m'o si fɔ dɛ ko pourquoi concert organisé ko denni ko k'a tɛ na mais général i b'i sigi i bɛ maliyɛn ka hakili lajɛ ka maliyɛn hakili lajɛ quoi est ce que denni taara ka furusiri la mali la denni taara ka furusiri la mali la a yɛrɛ ka furusiri a taara mali la a taara a kunkolo ka ko a ka famille la a taara a ma taa o si ma kɛ ko c'est à dire a ka taa concert de la quoi c'est à dire denni ka furusiri la denni yɛrɛ bɛ Dubaï a ma taa mali la ka taa furusiri kɛ minangolo sɔngɔ o bɛɛ dira ka denni to Dubaï mama kɛlɛ kɛ denni ka taa o si la dɛ u ma kɛlɛ kɛ fo prince ka concert ye parce que vidéo ma bɔ k'a fɔ ko bari manda ko denni ma segin ka taa bari manda maa si ma bari manda fɔ maa si den kelen est ce que sɛbɛ bɛ ninnu na sɛbɛ b'u la dɛ n t'a ɲɛdɔn de u ma muso furu koyi a y'o tiɲɛ parce que n'i ye mɔgɔ ni sarakadenya kan fɔ la a t'a ɲɛdɔn de o ayi a ma muso furu e bɛ se ka taa 5 miliyɔn 6 miliyɔn dɔ ye muso la cogo di k'o ka taa ye nin bataradenya kɛnɛ kan ko mɔgɔ dɔ bɛ tila ka bɔ k'e kɛlɛ o kama k'e bɛ i an ka tila ko Samaseko wari dusubaya ye ko fu de don ayi non mais a jo cɛ ye wari min bɔ muso ko in na aw b'a da dɔn jama baki ye b'o prix dɔ jamana kɔnɔ ne b'a faamu cɛ bɛ taa jama baki dɔ a muso tɛgɛ la ka nin sira in bɛ taama jeliw ni funɛw cɛ ka tila o bɛɛ la cɛ kunkolo sofɛlɛ o le de a ka récupération kɛ a ye wari min dépassé après la fête c'est le défaite k'a ka wari récupérer ka dɔɔnin kɛ a ka woni kɔnɔ u ye mun sɔrɔ k'a fɔ cɛ ye ko muso ka tila ka déplacer ka bɔ o kɔrɔ o ka taa concert la mais général u tila ka mun fɔ tuguni ni denni tun taara nin concert la olu maliyɛn kelen de tun ka bɔ tuguni k'a fɔ ko denni ma taga ka kunkolo kori la Mali la k'o filɛ nin ka taa concert de la mɔgɔ bɛ kisi maliyɛn ma wa cɛ y'a kɛ cogo min na dɛ ne y'a kɛ cogo ye o ni a kɛcogo fila t'ale Samaseko ko ka di ne ye dɛ parce que direct don quoi mais cɛbakɔrɔ n'i tɛ sɔn fɛn min ma kan'a fɔ k'i b'a kɛ n ye o mɔgɔ min f'i ye o t'a di ko Samaseko o fana ko Samaseko ye ladonma ye cɛ ko Madu Tolo o fana ko Samaseko ye ladonma ye Siko n'an bɛ kuma sɛbɛlama na Madu Tolo non ko fana ko Samaseko ye ladonma ye Madu Tolo ma dafa n bɛ k'o de f'i ɲɛna a ma dafa e de la ka ne da ye Madu Tolo da la wa basi tɛ Madu Tolo ma dafa sa n'an bɛ taa an bɛ se o an bɛ mɔgɔ dafalenw n'an bɛ taa walahi an bɛ se bon général Siko fitini an tɛ bi ta in tigɛ tan an ka bi ta bila yan dɔ kɛra ah oui tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la dɔ kɛra o kuma na Umu Jara an ko a ma Dija Jolie i kanubaga dɔ bɛ yan dɛ fitini Umu ni muso yɛrɛ walahi jumɛn Umu Dija yɛrɛ ye Jolie ye fana Dija ye ne dɔgɔden ye n'a ka concert sera an b'a promo kɛ o n'a ka concert sera comme concert bonya ma da ne kɔrɔ ayi wa ne yɛrɛ y'a bonya da i kɔrɔ bonya ma da ne kɔrɔ général ne y'a bonya da i kɔrɔ sa général a bonya ni dɔgɔnin y'a ɲɛ faralaya k'i la ka ban ka concert bonya bila i kɔrɔ ayi an dɔgɔnin de don sa n terikɛ i dɔgɔnin min sigilen bɛ min ye i jɔlen to yen ayi non a bɛ faamu sa ni dɔgɔnin y'a kanto i ma k'i tɛ maraka yɛrɛ yɛrɛ a kuma ka ca dɛ ayi o ma ɲi Samaseko wala la ahora amaya itarifo banjiri itarifo faibe itarifo sebu banjiri itarifo kau gari ye ko faransi
Aba. Dongilida, umube, dongilida, umube, dongilida, jala, umube, dongilida, kau dari pari. Oh. Kumbando kachukute. Soronda bana. Yugo ngono akille ni yugo ngono adependi. Ko kana ro jamandi. Anta walle ko kana ro kumo. Ci jan sarama. La makari de ko kari, ta kari de ko kari. Bagari kari de ko kari. Maraka kella de mani puri mato. Doro. Maraka kami suma do fransini. Ko kari e kamale. Shebu aina wala ko kari la jamache. Yo, biri konjo konjo ni amamile. Alima ko kana de ni sora ni juru so hote na suru de tare ko kari. Mi kai kari la ka. Ani paridala. Ka kila kinya na kana. Kata pati jime kari ta sunani paridala parasi. Maraka muso minya nyono toro pati ni gari. Maraka muso ni kira mani ne masu. Jarala ko de chaliere. Mene woni sire ka dongi dalai. Kau kari be dongi dela no moro. Ke bi baro pukata ko. Jate ni kama. Wari polo tiri kama. Jelu bi mala. Oh, ala. Yo. Jati na mi gaye gaula ka na mi gaye. Jati na mi gaye garila ka na mi gaye. Gari na mi gaye. Yo na mi gaye. Jati na mi gaye garila ka na mi gaye. Ubeyana chero ubeyana para si kana para kada ubeyana. Wala menyo kono ya. Ni ko ka una. Découvrez la nouvelle recette signature Ubenyondo, mozzarella fiordilatée et sauce au pesto. Having a chosen family gives you freedom to become who you are and being accepted for that. Litamu, tuare mundanga, litamu barikandare mundanga.
Terkɛ ni lamɛn. Mali
Voilà. Moi, j'ai un fâché à Irak. Maraki Yere. Maraki Yere. Nene fâché à dit. Nene fâché à Dongo donc le Wara Okala. On a un tenir à Okala. En tout cas. Voilà. Il y a dédicace à toutes les sonigues. Donc, à rendez-vous le 8. Dit. Big respect, donc, à Mignon Blanc. Bitain Kaita. Voilà. Kambe. Salut.